Kabalo kay igsoon nganong ang kaliwat ni Noah mo'y gipili sa Dios nga mo'y makasakay sa arka. Kabalo kay igsoon kung anong nahitabo to siya. Nga aduna nay mga pinili nga mga animals nga gustong ipasakay sa Dios dito sa arka. Hallelujah. Ang Book of Ephesians igsoon diri sa Ephesians 1:4 nagingon diri. Sa wala pa matukod ang kalibutan, ang Dios nagpili na kanato gikan kang Kristo aron kita mabalaan og sila dili masaway diha sa iyang atubangan pinaagi sa gugma. Kabalo kay igsoon, ang tao nga gustong luwason sa Dios, dali gina siya makasabot sa iyang pulong, dali makasabot sa Word of God which is in the Bible. Hallelujah. Dali makasabot sa mga preaching sa mga alagad sa Ginoo. Kay ang Dios igsoon mo nagpili na kaniya nga gusto siyang luwason sa Dios. Mo nagpili na nga gusto niyang hatagan o kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Sa akong testimony igsoon, naminaw lang ko sa ka alagad sa Dios nga nag-share sa Word of God, nag-share sa gospel sa Ginoo. Then I start asking myself, I start asking God kung tinuod ba kini nga kaluwasan niya gihatag sa katawo to. Tinuod ba kini nga kaluwasan nga gitanyag para sa iyang mga katawhan. Then that time igsoon last 2014. Then I don't know nga anong dali ko nakasabot sa pulong sa Ginoo, dali ko nidawat niya. And I thought that was on my own understanding sa Word of God. But dili di igsoon. Nagingon ang pulong sa Ginoo diri sa Ephesians 1:4 nga wala pa matukod ang kalibutan, ang Dios nagpili na kanato diha kang Kristo. Mga gipili diha kita igsoon. Munang ang tao nga dali makasabot sa Word of God, dali makasabot sa mga alagad sa Ginoo nga nagwali diha sa kadalanan, nagwali diri sa social media. Mga tinawag day kana sila sa Ginoo. O I was so blessed igsoon nga isa ko na sa gitawag sa Dios. Hallelujah. No. Then ang pinakanindot igsoon, ang mga tao nga tinawag na sa Ginoo, ang tao nga nakasabot na sa kaluwasan nga gitanyag ni Kristo, ang tao nga gipuy-an na sa balang espiritu sa Ginoo na sa iyang kinabuhi. Mabasa na to diri sa Ephesians 1:13 nga pinaagi kaniya kamo usab inyong nadungog inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan ug ang inyong pagtuo diha kaniya gipatikan pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo. Hallelujah. Gipatikan igsoon which is sealed. Hallelujah. We are sealed by the Holy Spirit. Mao sa katawo igsoon, imposible na nga mahimulag pa sa Ginoo nga ang usa ka tawo giluwas na, gihatagan ng kaluwasan sa Ginoo, gihatagan ng eternal life, gihatagan ng Holy Spirit sa Dios nga mo'y mupuyo kaniya. Ang tao makasala igsoon, ang tao dili perfecto, but adunay Holy Spirit nga mo'y mugiya kaniya, mo'y mugiya niya kada adlaw para paingon siya dito sa dalan sa Dios. Hallelujah. Which is ang eternal life nga mo'y gisaad kaniya. Dili na kana mahimulag pa sa katawo igsoon. Kay once ang tao na sealed na sa Holy Spirit, aduna sa eternal life nga mo'y paingnan. Ang tao makasala, adunay konsekwensya ang sala nga iyang nakumit diha sa tubangan sa Ginoo. But it doesn't mean nga mawala ang Holy Spirit kaniya. Mo-grave ang Holy Spirit, but it doesn't mean mawala sa usa ka tawo nga gipili na sa Dios nga mo'y luwason. Hallelujah. Mong ikaw igsoon nga wala pa nakadawat sa Ginoo. Hallelujah. Tuohi ang Dios. Tuohi siya nga ang iyang bugtong anak ipadara sa kalibutan para kining mga tawo nga motuo kaniya pagkadalhon dito sa kinabuhing walay katapusan. Di ba nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa John 3:16? For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him, hallelujah, shall not perish but have everlasting life. Adunay nagpaabot igsoon nga kinabuhing walay katapusan sa mga tao nga nagtuo kaniya. Dalaygon ang Dios ana.